नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु दिव्य आपण स्वागत जनाऊँगी आज आउ एक बड़ खबर को। दर्शक बंधु यही खबरटी सारा ओडिशार सरकारी चाकरी और सरकारी पेंशनभोगी मानी एक बहुत ही बड़ खुशी खबर और गुरुत्वपूर्ण खबर। तेबे अष्टम वेतन कमिशन को नहीं ओडिशा सरकार तरफ एक नोटिस आपण जारी कर तेबे ओडिशार फाइनान्स डिपार्टमेंट तरफ 8 पे कमिशन को नहीं 13 तारिख में आपण एक लेटरटी जारी कर तेबे लेटर में कौन सब लिखा जाए आपण निहाती जाना अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। तेबे आज भिडियो माध्यम 8 पे कमिशन टी आपणकर ओडिशा सरकार एम्प्लॉय मानक केबे लागू हो पारे, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानक केबे लागू हो पारे एवं फिटमेंट फैक्टरटी केते रहिबो एवं आज जो लेटरटी आपण मानक मु देखाउची एही लेटर रे कोन सब लिखा जाइछि डिटेल्स ए टू जेड आपण मानक सहित आलोचना करबी। जदि भिडियोटी इनफॉर्मेटिव जेन्युइन लागिबो चैनलटी को सर्वप्रथमे सब्सक्राइब करने पाखरे थिबा नोटिफिकेशन बटन को ऑन करी ऑल रे सेट कर नेबे। भिडियोटी गुटे लाइक करबे, आपण माने कोन जिल्ला रो भिडियोटी देखुचंती गुटे सुंदर कमेंट टिए करबे। तबे आपण माने मोबाइल रो डिस्प्ले रे देखि पारुचंती जे गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा फाइनान्स डिपार्टमेंट तरफ नोटिफिकेशन टी आसी एवं डेट मध्य देखि पारुचंती 9/3/2024 रे अर्थात फ्रेश नोटिफिकेशन टी आपण मानक पई आसी मेमो नंबर मध्य आपण माने देखि पारुचंती एवं लेटर टी आपण माने देखि पारुचंती लेटर टी लिखा जाइछि टू ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट रो जेते सब आपण मानकर डिपार्टमेंट अछि जेमिति कि स्कूल एंड मास डिपार्टमेंट आपण मानकर स्वास्थ्य विभाग, मत्स्य विभाग, गृह विभाग जेते सब ओडिसा रो विभाग रही से विभाग रो ऑल डिपार्टमेंट को चिठी लिखा जाए और ऑल हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट जो हेड्स था जो सचिव था से लेटर लिखा जाए और ऑल कलेक्टर्स प्रत्येक जिलार जिलापाल मानक चिठी लिखा जाए। सब्जेक्ट में देखु इनवाइटिंग व्यूज सजेशन ऑफ ऑन पे स्ट्रक्चर अलाउंस पेंशन एंड सर्विस कंडीशन इन रेस्पेक्ट ऑफ 8 पे कमिशन। तेज देखो जिते आपण मैंने 8 पे कमिशन शब्दटी को शुणुंट तेरे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ कि राज्य सरकार कर्मचारी हूँ आपण मान मन में खुशी आसवे स्वाभाविक, कारण 7th पे कमिशन में आपने जानी दरमा एका बेले 2 गुण आपण बढ़ी 2 गुण 2.5 गुण आपण दरमाटी बढ़ी से 8 पे कमिशन ना शुणिला मात्रे आपण मन में खुशी 2 गुणा हो जाऊ। तेज देखो 7th पे कमिशन में 2.57 फिटमेंट फैक्टरटी थी बर्तमान चर्चा चली जे 8 पे कमिशन में 2.86 फिटमेंट फैक्टरटी रही पारे नचेत 3 पॉइंट आपण 3 गुण दरमार वृद्धि होबार यथेष्ट संभावना रही। तेज आज भिडियो माध्यम ओडिशा सरकारी कर्मचारी मानक ओडिशा रे केबे अष्टम वेतन कमिशन टी लागू हेबो, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानक केबे लागू हेबो, फिटमेंट फैक्टरटी केबे रहबो डिटेल्स आलोचना करबा ए टू जेड। तबे देखंतु सब्जेक्ट रे लिखा जाय इनवाइटिंग व्यूज सजेशन आपण मानक प्रत्येक सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत स्तर में आपण मानक मतामत मगा जाय जे किसी मतामत देवाई व्यूज ऑफ सजेशन पे स्ट्रक्चर उपर किसी मतामत मगा जाए, एलाउंस उपर मतामत मगा जाए, पेंशन उपर मतामत मगा जाए और सर्विस कंडीशन उपर मतामत मगा जाए जोटा कि 8 पे कमिशन में इनक्लूड करा समस्त मतामत को नहीं 8 पे कमिशन में से सब स्थान दिज्व। बर्तमान आपण बड़ अपडेट एठारे जो 4टी पॉइंट आपण दि जाए 4टी पॉइंट बर्तमान आपण सहित आलोचना करी 4टी पॉइंट आपण कौन लिखा जाए। भारत सरकार वर्तमान चालुवा वेतन गठन भत्ता पेंशन केंद्रीय सरकारी कर्मचारी मानकर अन्य सेवा शर्त गुड़ी परीक्षा करने से सुपारिश करने उद्देश्य अष्टम केंद्रीय वेतन कमिशन 8CPC को गठन कर संदर्भर कमिशन सरकार विभिन्न संस्था व्यक्तिगत स्टेक होल्डर मान मतामत प्रस्ताव आह्वान करने एक विस्तृत प्रश्नावली प्रस्तुत कर प्रचार करुँच। तेबे एही प्रणाली रे वेतन गठन भत्ता पेंशन कार्यदक्षतार उत्साह भत्ता और अन्य सेवा शर्त संबंधी विभिन्न विषय अंतर्भुक्त रही। एही कमिशन पोर्टाल होची https 8cpc.gov.in आपनकर एही वेबसाइट को जाई आपण माने निजर मतामतटी देई पारिबे किंबा माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म रे उपलब्ध मध्ये रही जहार माध्यम रे आपण माने उत्तर एवं प्रतिक्रिया मध्ये दाखल करि पारिबे। भारत सरकार राज्य सरकार मानकु एही प्रश्नावली को व्यापक भाव प्रचार करिया पई अनुरोध करिसंती जहा फल रे संबंधित थिबा समस्त स्टेक होल्डर माने तांकर मतामत मध्ये दाखल करि पारिबे। तेज ओडिशा सरकार अर्थ विभाग तरफ 9 मार्च 2024 में एक चिठी जारी कर भारत सरकार अष्टम वेतन कमिशन 8 पे कमिशन गठन करिसेंती निम्नलिखित विषय गुड़ी को अध्ययन कर कर्मचारी मानकर वेतन गठन सालारी स्ट्रक्चर टी किभଳି रहिबो, भत्ता केते वृद्धि पाइबो, पेंशन रो व्यवस्था रे कोनसी परिवर्तन हेबो कि एवं अन्य सेवा शर्त जेमिति कि सर्विस कंडीशन रे कोनसी चेंजेस आसीबो कि सप्तम वेतन कमिशन रे जहा अछि अष्टम वेतन कमिशन रे सेहा रहिबो ना कि सर्विस रूल को चेंज करा जिवो। तेबे एही विषय रे सरकार संस्था एवं व्यक्तिगत मानकर ठारू व्यक्ति मानकर मतामत और प्रस्ताव नापी एक क्वेश्चन प्रश्नावली प्रकाश कर 8 पे कमिशन एक स्वतंत्र पोर्टाल उन्मोचन कर 8 पे कमिशन माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म में आपण निज निजर मतामतटी दे पारे जे 8 पे कमिशन में आपर कि भाया दरमा आपंपा चाहते फिटमेंट फैक्टरटी केते रहिबो, आपणकर जो भत्ता डीएनएस एलाउंस पाउछंती ताहा वर्ष को केते लेखाएं वृद्धि पाइले आपणकर हेई पारिबो। ए सब आपणकर मतामत आपणकर ठारू लोड़ा जायछि। एबे आसंतु टिके नजर पकेबा 7th पे कमिशन उपरे। 7th पे कमिशन
ଯେମିତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା କଥା 2016 ଜାନୁଆରୀ 1 ପାଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ 2014 ପାଖରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେମିତିକି 2016 ଜାନୁଆରୀ ହେଉ ହେଉ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2026ରେ ତାହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ 2026ରେ 8 ପେ କମିଶନ ଜାନୁଆରୀ ପାଖରୁ ଲାଗୁ ହେବା କଥା, ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଦି ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି 8 ପେ କମିଶନକୁ ବିଳମ୍ବ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ 2025ର ଶେଷ ଭାଗକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କମିଶନଟି ଗଠନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି କମିଶନର ଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 18 ମାସ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳଟି 2027 ମେ ମାସରେ ସରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 8 ପେ କମିଶନଟି ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ହୁଏତ 2028 ମଧ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଭଳି ଏହା 2026 ଜାନୁଆରୀ 1 ପାଖରୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯିବ ଏବଂ এই ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବା ଏରିୟର ହୋଇ ଯେଉଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ଗୁଡ଼ାକ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକାଥରକରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯାହାଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରାୟତଃ 3ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଯେଉଁମାନେ କି ଗ୍ରୁପ୍ ଡି କିମ୍ବା ଗ୍ରୁପ୍ ସିର ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଏରିୟର ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯେ 8 ପେ କମିଶନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସ୍ଥିର କରିନାହାନ୍ତି। ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଯେ 2.86 ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟି ରହିପାରେ। ତେବେ 2.86 ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ସର୍ବନିମ୍ନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗ୍ରୁପ୍ ଡିର ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, 18,000 ଟଙ୍କା ବେସିକ୍ ପେ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଏକାଥରକେ 44,000 ଟଙ୍କାର ବେସିକ୍ ପେଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି। ତେବେ ସେହି ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ବହୁତ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ 8 ପେ କମିଶନଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ହୁଏତ 2027ର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ କି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ନିର୍ବାଚନ ଭାରତର ରାଜନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, କାରଣ ସେଠିରେ ସର୍ବାଧିକ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲୋକସଭା ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ, ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ 8 ପେ କମିଶନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2027ର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ନଚେତ୍ 2028 ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀମାନଙ୍କର ଲାଗୁ ହେବାର 4ରୁ 5 ମାସ ପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବା ନୂଆ ସାଲାରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ। ତେବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦେଉଛି, ତାହାର ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟିକୁ ମଧ୍ୟ କମେଇ ପାରିବ। ତେବେ ଯଦି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଦେଖିବା 2000 ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 2016ରେ 7 ପେ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କିଛି ରଖିଥିଲା ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମାନ ରଖିଥିଲା। ତେବେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିପାରିବା ସେହି ସମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେତେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରଖିବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ନିଜସ୍ୱ ଭିଉ ରହିଛି ଏବଂ ସାଲାରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିବାର ନିଜସ୍ୱ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ରାଜ୍ୟର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବେ।